श्री प्रहलाद सरदारपारा हाई स्कूल से संलग्न छात्रावास भवन का शिलान्यास समारोह संपन्न। मुख्य समाचार। त्रिपुरा के प्रहलाद सरदारपारा हाई स्कूल से संलग्न डीएचगुआ छात्रावास भवन का शिलान्यास आज भव्य रूप से किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास स्थल पर छात्रावास की प्रस्तावित भूमि को चिन्हित किया गया और विधिवत पूजन कर पत्थर रखा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे श्री सुमंता त्रिपुरा, श्री हिरण्य त्रिपुरा। इनके साथ साथ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे माननीय विधायक संजय मानिक त्रिपुरा, कारबुक पीएससी के उपाध्यक्ष श्री प्रणब त्रिपुरा, टीएमपी ब्लॉक अध्यक्ष श्री हिरण्य त्रिपुरा, टीएमपी ब्लॉक सचिव श्री विशाल देबबर्मा प्रशासन की ओर से, उपमंडल अधिकारी श्री श्याम जॉय जमातिया, आईएएस अधिकारी श्री दामोदर त्रिपुरा भी उपस्थित रहे। यह छात्रावास निर्माण क्षेत्रीय छात्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास का प्रतीक माना जा रहा है। श्री प्रहलाद सरदारपारा ini orang daswani baik delta hostel man khasen ऐसा हमका ini girl hostel 100 ऐसा के boys hostel 100 अब ना फाउंडेशन स्टोन का लिखा है ini orang sini forum dengan MLA ini Sanjay Manik sir ini sini orang ini presiden Irma Putra vice chairman ini Pranab Babu एक वहाँ लीडर और भाई निकाल कर एक ऐसे और नांगमानी आगे नहीं सीमेंट से हॉस्टल नांगो क्लास 12 नांगो इमानी सिनी बोबा ग्रांड एक भाई फॉरवर्ड सब डिवीजन ऑफ कोई मन था टोटल 6टा हॉस्टल तो घर और बीच में सिनी बॉय के जुगाड़ बाजार मॉल सिनी एरिया वो क्लास 12 स्कूल छांगा नाम था सरकार 1 year ni pore manka 1-2 year min pore duta hostel manka thabo like ni oro school ka leman biso bela happy pray borok tabama ini parents of student of jot family wina ni ojaga celebrate baita mani gangai program kotor kaja mani gangai oro tek jang bainanai oro sini IAS Damodar Tripura Sarnabo Boroni Udul Mani Mai Saito Mani Baino Manka Mani Gangai Uno Dino Pano Somi Me sini orang class 12 school manai sini orang boleh juga no hostel manai ini Manka jaga Gangai semua Tripura Bodan Kaika ऐसा के हीरो मत Tripura Bodan खाई रखा पहले न खास जगह बहुत जगह मालिक होना बोल चीन और ने लीडर एरिया ने लीडर ने पोस्ट पर आई Tripura ini Satun Bukes chairman Urbani ini Hore chairman ini senior leader o ini Satun Purana sun jatona hambairo sudah ini pan jat ini pan ini korbumi boba gerani ideology bani sun tahu sampai praktek mana betul jalan khasanga hambai ini orang ini korma नर और जो दिन क्लास 12 जो पास करेंगे सनी कॉलेज बसन पर्वक स्कूल पर्वक संतु देखा एक ऐसा न होना लेक्रेस बार न कोई नहीं आनी खरां प्राय 3 मास तो इन मानी बागे आनी खरां हमें का तब लोग किसी इम्प्रूव में डॉक्टर संगा डॉक्टर नाइजे तो किसी खाया अब नहीं बागे नर मुझे नहीं मानो किंतु सामने खलाने संगो सोशल मीडिया भाई में ना बिजनेस संभाय काबन इसके सोशल मीडिया भाई ने बोबा ग्राउंड में बोबा ग्रा चीनी करबो संजोत न ठीक ओके गे सामने खलाइन को औसना खाया खाबाय ना इने करबो डिवीजन नि लोकरना जब पछुन 6टा जागा इने उद्बोधन कमानि और 2टा जागा उद्बोधन खायका सुसुम साया खाबाय सब ठीक है जदि क्लास खाया जदि थुई तो हलाय बहुत नंबर चला जब मास्टर के ऊपर निर्भर आं दाउन ना मासा जदि क्लास खाती चल हने चिनि बसरन ताहने चलाय स्कूल होहा मास्टर हरता नै ओ सुजरा फाये क्लास खाइया कैसा क्लास खाइए बोनी बो गो बुलाय हा बोनी बो क्लास ने बोनी रूम से आखो लाई लिया मुतिया जदि रिपोर्ट महलाय
বলে কিন্তু সাবধান ইসা হলে আরো সাজিয়া তাহলে ইরনি মাস্টার নো অন্য জায়গা মাহনে হলাই আইপিন হলে তাহিলি যে এমএলএ বুরুক সাইয়া আর সাইয়া না অনাই আইপিনি কারণ আম যেতনে গাম হইতে হলাই সাইয়া আমি হলাই আনি সারাই রকনি ভবিষ্যৎ সাইয়া আমনে হলে বা কাজে আং বগ্ন দরকার হলে ইরনি নই মাহনাই দরকার হলে বনো পানিশমেন্ট ট্রান্সফার মার নাই এমন জায়গা হনাই যেটা বক ওয়াইসা থাকলে 10,000 ওয়াইসা থাকলে 10,000 বুড়ি বাসাবের পাট্টা করে ও হাকোনা নুকোনা ওই হনাই তখন বক বুঝি নাই মহিমা ও প্রহ্লাদ ছতেও जों आनंद হইতো মনে তা বলে এমএলএ সাসিও जों ওয়াইছে ইঙ্গ বকসা খাইলি হওয়া মাহনাই কিন্তু সাবধান পড়াশোনার ব্যাপার ইমো আং বিনি বাগৈ যিনি কাকা সপ্তম কিরণ বাবুনুবা আং মাসা নাই নং করা করি ভাবে নাই দি সোনা ইলে ক্লাস খাইয়া যাচাই খাইনানে পরে যদি ক্লাস খাইয়া মাস্টার গেতনি এরকম হলে বটিজার মাস্টার চুন নাইয়া সেই মাস্টার চুন লাগেনা নাইয়া সাড়ে বিশাল নাইয়া চুন সেই মাস্টার চুন অন্য জায়গা বাহানাই আর যদি গাম কান খাই যদি লেখাপড়া পড়তে হয় এর ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন বাহানাই নংলিনো শুনা হয় তাছাড়াই 8টা স্কুলও ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন সিমিঞ্জা পুরা 100% পাস মাখে যা আম প্রত্যেকটা মাস্টার থাকলে যিনি আইএস সাহেব আছে মাসালায় সাবধান আইএস সাহেব দামোদর বাবু ন যে মাস্টার ডিউটি রিয়া আউট খাই দিব না দরকার নেই আপনি যে মাস্টার মানে যিনি জি ডাইরেক্টর সাহেব তো যে মাস্টার সময় মতো ডিউটি রিয়া এই করব দরকার নাই শেষ কর সোজা হিসাব মাস্টার মশারি নিব দায়িত্ব তুমি নাই আনি বাসাইয়া বেনি বাসাইয়া বা আনি বাসাইনি মাপুরি না নাই আই হালে সাং সাজা নাই আই হালাই বুঝার মাস্টার না হালাই হাকুনা নুকনা লই হনা ইর নাই আছে जों বিরিগে দন যাওয়া নাই বুঝা যার কারণে जों মাওয়ান শুনে কাফুর जों আগামী দিন তাবক जों আরো উন্নতি খাইবাই চিন্তাধারা লাই দङ নং আশীর্বাদ দি जों তামা খাইছে নাই আনো নকশাদি কোন এর এমএলএ করে আং নংনি জলে না ফানি সমান হলাই আং নংনি বাসাছে ও মনে ও দাদু দङ দাদু বলুন সারি ওই দাদু সিনে আরে বলি তো বলে নাং ইমতি জায়গা নাং ডাইরেক্ট সাদি তখন যে আং সিনে বলে আং সব সময় থাকো পাই বলাই বাখানি খবরে সিয়া বলে আং তো অন্তর্জামিয়া বলে কাজে সানি নাই जों मोनसे सिस्टेमाव मोनसे आंनि आलोचनानि माध्यमै जों खायो जों बोरिगि दहन जों उन्नति माखाने दाखुराव कलेज तो ओके नहा आरो ई मासी तो पाहैनि फाइने मासी आरो कम से कम 10-15 तारिख हलाय जिनि करबुनि कलेज पूरा जे ए टू जेड जे स्टूडेंट जे एडमिशन खेमानि